ଭୟଙ୍କର କରିବ ନିଜ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ତମେ ସିନା ଧମକ ଦେଇ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବ ସେ ନିରୀହ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଭାଇ ବିପ୍ଳବ ସତ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକକୁ ଅନ୍ଧକାର କରେ ଘୋରା ଯାଇପାରିବ ଭାଇ ଥରେ ଆପଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୃତ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲୁଛୁଆ ମାନଙ୍କ କଥା କଣ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାଇ ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋ ପରିବାର କଥା ସେଇ ମରି ଯାଇଥିବା 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ଏଥିରେ ତମର ଆଉ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଚୌଧୁରୀ କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଭାଇ ସେଇ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ बहुत बड़ा क्षतिपूर्ण हो कोटा प्रॉफिट और कोटा लॉस सेटा कंपनी रो ओनर डिस्कशन करबे कंपनी रो कर्मचारी ने ई हो विप्लव बाबू कथा के आपण हिट हे जाउतंती का ए तमे कोन जानि ना ए हम सार को गाड़ी रे गोटे बड़ जेटी ए विप्लव बाबू ए श्रमिक मान को तांगर मिसी किछि भितिरे बेया व्यवस्था करू जे की मालिक सहित केमती कथबार्ता करा जाए सेटा तो तुमको जणा नहीं भाई परिवर्तन करी नियंतु नहले श्रमिक माने मसाल धरी आपण सुनार अट्टालिका को जारी परि पास करदेबे भाई जाओ तू भूल कहବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ परिवार कथा श्रमिक मानकर न्याय दाबी पूर्ण करी सेमानकर क्षतिपूरण भरा जाऊ एथिरे तमर आ समाजकर मध्य मंगल हो भाई ता नहले कौन हबो भाई महाभारत इतिहास लेखा थिला भाई फरासी सम्राट सरस लुई जार अत्याचार में अतिष्ठ होई सरस लुई माने जानी पड़ी पांच कर देथिले शेषरे सरस लुई आत्महत्या करथिले एबे भी समय अछि भाई निजर भूल को संशोधन करि लियो